Jua tu mimi kaka yako Herbert Bing kutoka kwenye Maison Cosmétique. Uzuri wako ndiyo heshima kwako. Tunaingia kwenye episode yetu ya pili, partie D. Wakati ulishaona tayari mafuta inaanza kukuharibisha, wakati ulishaona kabisa kama mafuta inaanza kukuharibisha, ni kitu gani kenye unapasha fanya juu ngozi yako isiendelee kuharibika? Kitu kenye unapasha fanya, fie normal, mwanamke normal, mwenye kujua maana ya ngozi, mwanamke mwenye kujua kabisa hali ya buyana, kuko bitu yenye bikosaki mushambre yake. Kitu kia kwanza, hamukosaki mafuta ya batoto. Itu mafuta ya batoto tu mapomade. Acha tupane mfano kama Movit Bebe. Kuko mwingine anaweza kuwa na sleeping baby. Kuko mwingine anaweza kuwa na day by day creme. Bule bu mafuta sabu ule Movit, lakini mimi naweza kukushauria Movit Bebe. Wakati ka Movit Bebe hata kale kidogo anapasha kwa mshambra yako. Kuna kuwaka savon. Haikosaki mshambra ya fie mwenye eshaanza jiaminia. Hakukosaki labero. Niko naongelea vitu vyenye fie ama mama hakosaki mumwake. Kisha njo kuna kia sasa kama mafuta ya kupakale ni tunauzaka. Inawezekana ulienda uza mafuta na ile mafuta unaanza ona sa vile itakuangarisha sana. Unaanza ona sa vile ile mafuta iko amo hidro ya mingi. Inawezekana hauna muda wa kukuya ku Maison Cosmétique juu tukuvunjie nguvu. Shauri ya kwanza, ukiuza mafuta ya chupa ya mrefu ama unapakalaka mafuta ya chupa ya mfupi na unakuwaka na glycerin na unachanga kama matibe na unachanga kama malotion, shauri ya kwanza, bile bitu byako byote usikwe na bichanga mu mafuta. Ukwe na kamata kama ni kale ka lotion, kale ka kuangarisha, gusa kadogo na mkono, utie kumkono wako, gusa mafuta kidogo, utie kumkono wako, gusa glycerine kidogo, utie kumkono wako, upakale kama ni kusuri. Ikikuwa mwili unafanya vile. Ile ni protection ambayo itakusaidia ngozi yako isilungule. Jusa unaona inaanza kuwa makali, uko capable kuacha serumu ya makali, uko capable kuacha ile glycerine ya makali, uko capable kuacha vyovyote bile, unapakala mafuta ile yo peke yenye haina mo glyce, haina mo nini, kisha unakamata unaichanga na Movite juice samuke unapakala. Pale utakutana ngozi yako iko normal. Mesa ulisha changa, ulisha kamata mafuta unaichanga. Yani unakamata mafuta unaikatakata. Haukwaki na shwa ya kusema utaiacha. Juu hautaacha mafuta yenye unauza $20 au $10. Huwezi acha mafuta yenye mu in semaine. Utakuwa obligé uipakale saa zengine njo franga tu ulikuwa nayo. Lakini kama unajichangiaka kumukono, inakuwaka très protégé, kwa sababu bile vya makali unaweza acha kubitia, unakamata tu mafuta yako ya kawaida na unachanga mwele Movit Bebe, unapakala na unakuwa na tea mzuri.
Kipindi ni uzuri wako ndio heshima kwako. Kipindi unaletewa tu na mimi kaka Herbert Beng kwa kushirikiana na Maison Cosmetique. Uzuri wako ndio heshima kwako. Kwa nini nakushauri hivyo? Kwa sababu tukue na wafundisha mafuta, lakini tubaoneshe na gisi ya kujiprotege. Kwa sababu mafuta ukishafanya vile haikuharibishaki, kwa sababu kile kenye kilitafuta kukuharibisha si unakisimamisha, ama unaanza kukipakala mara 2 kujuma, ama mara 1 kujuma, ama mara 3 kujuma, kisha vile vingine vya kutengeneza ngozi na vipagala hii siku 3 ama 4. Pale unajua we peke kujere ngozi yako. Ndio kwa maana tunasema kupendeza ni haki yako, lakini tatizo wewe mwenye haki hujui kutendea haki ngozi yako. Nambangu ya simu ni 097 97 95 041. Ile ni deuxième partie. Na iki kipindi utakipata ku YouTube partie moja kivyayo, partie 2 kivyayo. Juu ya nini? Juu watu munasema tunaposte 45 minutes na kufuata 45 minutes iko na wasumbua. Ndio maana tutakuwa na poste intro na première partie itakuwa 15 minutes, deuxième partie ni 10 minutes, troisième partie yo itakuwa 20 minutes. Yani première partie na intro ni 15 minutes, deuxième partie 10 minutes, na troisième partie itakuwa 20 minutes. Pale itakusaidia kufuata vitu pole pole na sambamba. Nambangu ya simu ni 097 97 95 041. Maison Cosmetique uzuri wako heshima kwako inapatikana chini kidogo na Sonance, en face na Kinshop. Ku Maison uzuri wako ndio heshima kwako, mu province ya Sud Kivu, ville de Bukavu. Ndio pale kwenye tuko natumika. Kwa nini unaweza uza mafuta yoyote ile, lakini usifanye erere ya kuzichanga zote? Ni kwa sababu ukiharibika unaharibikiaka limoya dans un coup. Mesa unapakala mafuta, ulijichangia kumikono, unaona sasa vile unachochomea. Kesho hautagusa bile vyote, unaweza gusa kitu kimoja. Unaona haukuchochomea, pale unaendelea. Ile inakuwaka inasaidia. Pale inakuwaka inakusaidia we mpakala mafuta. Usiombe mafuta yako na usiharibishe ngozi yako. Lakini tatizo ya watu, anauzaka mafuta biote anatia mchupa moja anaanza tikisa tikisa. Isipokuwa tu Maison Cosmetique uzuri wako heshima kwako njoo inaweza kukupa mafuta na kuambia tulisha changa biote. Juu ya nini? Juu ilichanga biote kumatin 3. Unaweza kuyo uko na ten metis, bali kuchangia vya ten yako metis. Ukikuwa na ten uniforme, bali kuchangia vyako vya ten uniforme. Uko na ten naturel, bali changa vya ten naturel. Uko naturel plus, bali kuchangia vya naturel plus. Pale na beko na dose ya ile mafuta yote, kupandisha ten ama kushusha ten. Ile dose inauziwaka pembeni ni 5000 francs. Njoo maana banakuambiaka après 15 jours ukuye mu control. Bakikutana kama te yako haikupanda, banakupa dose, banakuambia utie mafuta yako uchange kakupata hapa utikisi, ama ukwe natia kwa mikono upakale juu te yako ipande. Te ikipanda sana unatafuta kushusha, banakupatia ile dose yao, wanakuambia hii uichange hivi mu mafuta ukwe na pakala. Kwa sababu gani? Kwa sababu wao wanajua te uniforme inakuwaka hivi na kuipunguza dose ni hivi. Te metisi na kuwaka hivi na kupunguza dose ni hivi. Ile inasaidiaka sana mtu kujua mafuta gani atatumikisha ama ni namna gani anaweza linda ngozi yake. Kipindi ni uzuri wako ndio heshima kwako. Kipindi unaletewa tu na mimi kaka Herbert Beng kwa kushirikiana na Maison Cosmetique uzuri wako ndio heshima kwako. Maison Cosmetique uzuri wako heshima kwako inapatikana chini kidogo na Sonance, en face na Kinshop. Ku Maison uzuri wako ndio heshima kwako. Basi ninakualika tu kuendelea kubaki na sisi kwenye Moria FM 98.8.
Na hiki kipindi chetu kinapita kila siku asubuhi, kuanzia siku ya kwanza hadi siku ya Mungu. Tunaingia kwenye episode yetu ya Maison Cosmetique ambayo itakuwa na dakika 12. Maison Cosmetique, uzuri wako heshima kwako, ina utofauti gani na duka ambao zinauzisha mafuta kwa kawaida? Maison Cosmetique, uzuri wako heshima kwako, inakuwa na utofauti na duka ambayo zinauzisha mafuta kwa utofauti gani? Kwa duka la kawaida, maison ya kawaida ya kuuzisha mafuta, wewe unaendaka kubalomba utupatie, unipe ile mafuta, hata kuuliza ni yako ya kupakala ama ni mtu anakutuma. Hata kama anaona ile mafuta itakukamata haitakukamata, ile haimuhusu. Yeye anauzishaka mafuta, anadistribue mafuta. Kuko hata na mafarmasi yengine unakutanaka banakuuliza, unaenda uzako dawa, banakuuliza jina ya farmasi. Juu ya nini? Juu usikuye langula dawa na hauna farmasi ama hospitali, unakutana besha registre. Sasa nyumba yenye kuuzisha mafuta, nyumba yenye kutumikisha mafuta, kudistribue mafuta, yeye anakupaka tu mafuta yenye ulimulomba. Mais maison ya traitement njo difference. Yo inakuorientaka, inakuulizaka hii mafuta uko nakia tafuta ni ya nani kupakala. Me majorite haukuyaki wewe kubalomba nipe ile mafuta. Wewe unakuyaka unaexplique, banakuuliza ulikuwa napakala mafuta gani? Ndio inakuwa question ya kwanza. Na nilikuwa napakala kwa mfano Totem, na nilikuwa napakala Power, na nilikuwa napakala hivi. Besha angalia te yako. Kisha banakuuliza unatafuta kufanana je? Unaona difference? Unatafuta kufanana je? Question ya kwanza inakuwaka ulikuwa napakala mafuta gani? Tukikuuliza usisikie haya. Utuambie mafuta ulikuwa napaka, utuambie vitu ulikuwa na changa ndani, kisha baadaye tunakuuliza unataka kufanana je? Ukisema natafuta kukua mwekunda, lakini ngozi tuishaona kama ni hidro. Natafuta kuwa shokola, lakini ile te yako tulishaona ni hidro. Natafuta kuwa mwekunda, tulishaona ngozi yako ni naturel. Njo maana inakuwaka vigumu sana kutumana mafuta mu Maison Cosmetique. Inakuwa vigumu, inalombaka tuone ule mtu vis-a-vis. Isipokuwa hizi siku tuishakuwa na mafuta inaitwa reparateur. Yani ile reparateur hata kama tukuoni, tukijua tu uko mwekunda ama uko mweusi, ama ulipakala choko ama kupakala choko, tunakupa reparateur. Sababu tunakuwa inakuwa na manani tofauti. Me wakati mbele mu Maison Cosmetique tukuwaka na ile mafuta ya reparateur, tulikuwaka na kuoblige tukuone. Juu ya nini tukuone? Tukuone juu tujue tutakupa mafuta gani. Tukuone juu tujue ngozi yako inaendana na mafuta gani. Tukuone juu tujue hali yako ya ngozi. Kwa nini? Kwa sababu unaweza patia mtu mafuta, unakutana ile mafuta hiendani na ngozi yake, hiendani kabisa na ngozi yake. Ndio unampa mafuta, lakini mafuta unampa hiendani na ngozi yake. Ndio unampa mafuta, lakini mafuta unampa haitamsaidia. Sasa inalomba kwanza, kitu kia maana ni kukuangalia ngozi yako. Wakati tunaangalia ngozi yako, tunahakikisha kabisa kama hii ngozi yako inaendana na hali yako. Hii ngozi yako inaendana na mafuta ambayo uko napaka. Nambangu ya simu ni 097 97 95 041. Sasa wakati Maison Cosmetique uzuroko heshima kwako inakuuliza unatakafuta kufanya je? Siye sasa wewe ulishatuambia gisi unapenda. Ulishatuambia mafuta ulikuwa napakala.
Inabaki sasa kazi yetu sisi kujua ni mafuta gani tutakoriente. Kuko wakati tunakuuliza kama mama, sie tunaona, hapana wewe unaona. Sisi Maison tunaona. Kwa sababu hii mafuta ukiangalia kusura, hii choko yako iko bien. Mimi ukiangalia mubidole unaivya sana, inaonekana sawa vile uko na choko. Unawaza je tukupatie kwanza mafuta yenye takufanya teint uniforme kwanza. Ukisha fanana sura na mwili, mubidole yako hivi vitu biko sawa vile choko bikimaliza isha. Tunaweza sasa kukupatia mafuta yenye utangara mzuri. Unaona je? Kuko pale kuna kuwaka opportunite mbili. Opportunite ya kwanza inakuwaka hii. Ukikubali teint yako irudie uniforme, pale unakuwaka kusema inawezekana mafuta yenye utapaka bei inaweza kuwa ya kushuka. Pale ndio kwenye bakliamu kwa kinaelewa. Na kuko saa unaweza sema uko na besoin usishuki, lakini kipato chako kinakuoblige te ishuke kwanza kisha tukepandisha nyuma. Kwa mfano, uko na te sura inatakata, mwili uko vizuri, bidole biko ako bya choko, mikono inafifia, mesura una tampo me inatakata. Sa unakuya mu Maison Cosmétique, tunakuambia tutakupatia kwanza mafuta ya teint uniforme. Kwa mfano, ile teint uniforme inaweza kuwa ya $10. Lakini ukisema sitaki uniforme, nataka gisi niko kusura na njoo gisi nikwe mwili mzima bila kufifia, pale ujue kama unatoka mu reparation ya première classe unaingia mu reparation ya deuxième classe. Mu reparation ya deuxième classe hamukuwaki amo mafuta ya $10. Pale nyo kwenye ba client il faut tukwenda bafasiria juu muelewe. Mu reparation ya deuxième classe hakukuwaki amo $10. Inawezekana mnakuwa kama 20 tu. Banakwambia 20 ou 15. Unasema hapana, mimi nataka na ite niko nayo kusura ipande zaidi, lakini naku mikono na migulu nako kufanane sa sura. Pale unatoka mu reparation ya deuxième classe unaingia mu ya troisième classe. Reparation ya troisième classe, munasikia kisi maklasi inapishana. Uko mu ya 3 na mafuta ni ya $30. Uko mu première classe mafuta ni $10. Uko mu deuxième classe mafuta ni $20. Uko mu troisième classe mafuta ni $30. Unasema tena hapana, na sitaki tena, taka kabisa ya kutisha. Unaenda mu 4e classe. Avec 4e classe ni kusema $40. Unatoka mu 4e classe unatafuta 5e classe. Avec 5e classe ni $50. Unaenda mu 6e classe. Avec 6e classe ni $60. Kisha hakukuwaki 7e, kunakuwa 8e. 8e classe ni $80. Sasa pale njo kwenye kunakuwaka tatizo kati ya client na mwenye kupokea client. Njo kunakuwaka tatizo kati ya abati na client mwenye alikuya. Juu ya nini? Utakutana client mwenye anakia mu maison eko na besoin ya 8e classe, lakini eko na uwezo wa kupakala 0 première classe, 2 première classe. Ile 2 première classe njo kuko mafuta ya 15,000 francs. 2 première classe. Kisha kuko 1 première classe njo kuko ile mafuta ya 5,000 francs. Sasa unakutana mtu mwenye anakuya na 1 première classe, eko natafuta mafuta ya, eko natafuta teint, yani tuseme mafuta, tuseme teint, eko natafuta teint ya 8e place. Manake king of cosmetic anatafuta teint ya mfalme wa maison uzuri wako heshima kwako. Yani tunakuwa na mfalme umoya tu. Inakuwa mu 1 litre. Inakuwa mafuta yenye ko mu 1 litre.
avec $80. Wewe unatafuta ile teint ya $80, mais ulikuya na 5000 francs. Sasa sana natafuta kukuoriente, ndio mama, hii teint yako hakuna shida. Hii 00, hii 01 haita kukamata. Basi ingia mu 001 ya $15, sina makuta. Mboni ku radio mulisemaka mwanzo ni 5000 francs. Atukatali. Tulibambia mwanzo ni 5000 francs. Me klase ya matin na pishana. Mie teint yangu ni ya deuxième classe. Deuxième classe. Yani ni mafuta ya $20. Me kuko sauna kia nilomba niko na besoin ni kwena teint sa yako ya deuxième classe. Ni ya $20, ulikia na 15000 francs. Kuko sauna eza lomba Daneli, niko na besoin ya teint yako. Daneli na eko mu deuxième classe. Unakia na 5000 francs. Uko na lomba teint ya deuxième classe. Sasa il fallait tukwe na bafasiria juba mama mkwe na kuya ku maison avec précision. Kizuri sasa ya maison cosmétique uzuri wako heshima kwako ni nini? Unaweza anzia mu 0 première classe. Kwa kipato yako kidogo, teint yako inapanda selon gisi na wewe uko naenda na consommer mafuta mu maison cosmétique. Vraiment niko na mama. Mimi napendaka sana ule mama. Ule mama alikuwa anapakala mafuta, alikuyaka eko na besoin mafuta ya 8e classe. Nikamwambia mama, hii mafuta ita kukamata. Jute yako kwanza iko sa vile ilisha kunywa choko na isha itapika. Sasa ukianzia ku 8e class habitawezekana. Basi utuaminie tukuanzishe ku 01 première classe. Julize mtu mwenye alikia kuuza mafuta ya $80. Umufasirie, umwambie ke auze kuza 5000. Akaniambia sasa kaka abati juu ya 5000 kwa sababu ile makreme. Akaniambia basi unisame, unitafutie chupa ya mzuri basi ya première classe, ya deuxième classe. Ukamate hii makreme yako kama 6 kama 10, njoo itayala mule unitilie, ndakuzia vide juu najua video na yuzaka $2. Ndalipa ile vide. Nikamwambia vraiment hakuna tatizo. Nikakamata ile makreme yote ya 5000, nikamutilia, nikaona ke ni makreme 6, njoo itaenea mu ile chupa. Nikamtilia. Akabeba. Manake ngapi? 25000, $10. Akabeba akaenda. Nikampatia na savon, akabeba savon 6. Basi julize mtu mwenye alikia kuuza mafuta ya 80. Kisha namwambia ya 5000. Akauza na savon liquide, akaenda. Akaniambia abati mafuta kiniharibisha tutakorogana. Nikamwambia wende tu. Tukampa temetis ya 0 première classe. Akaenda akapakala. Après 15 jours. Akasema, mbona uni mafuta na nikamata? Tunamwambia wende kwanza kamata naka vitamini otie ndani. Akatia ndani. Mpaka leo ndio mafuta napakalaka. Tuisha sema tumushaja, amuniachia hapa. Anakuweka tu akikuya anaita, ndakia beba mafuta yangu munifanyizie chupa 2. Munifanyizie chupa 2 make ya $20, mwile ile yake ya 5000 tosha mu machupa tunamfanyizia pale, anatupatia $24, anajendea yake. Na ikamkamata mzuri sana. Na utajitosha kama napakalaka ile mafuta. Kuko hata sana letaka watu anabambia muanzie tu kunani, acha tu uanzie kusaku yangu yako ya apendi kusema. Mafuta ilimkamata mzuri. Juu ya nini? Juu maison iliona mafuta yake, ikaona te yake, ikamoriente na yakakubali. Sasa kuko watu mkichwa banawazia akipakana mafuta ya 5000 itamkamata. Unaweza kuwa na uwezo wa kuuza mafuta ya 4e plus, lakini haita kukamata. Teint yako haita correspondre kama njo kifaransa kizuri kile na ile klase yenye uko nataka. Inalomba uanzie chini. Na njo maana maison cosmétique uzuri wako heshima kwako inakwambiaka sie tunaoriente.
Na kuko sasa tunakwambiaka pa beba hii unasema hapana, na sisi tunakwambia na sisi tutakupa ile wende sasa. Njoo kwenye mnaanza sema tuko na kiburi. Sio kiburi. Sio kushiba pesa. Tunapambania juu ya honneur ya maison. Sa utaharibika, hautakumbuka kama wewe ndio ulituforce. Utatuuliza, mboni mnabijua pourquoi mulinipatia? Njoo maana kama uitiki kwenda kugisi sie tunataka kukuongoza. Tunakwambiaka mama, karibu tena utakia siku nyingine, uende kwanza uze mafuta fasi nyingine. Siku utaona unakuwa capable ya kukia mu maison cosmétique, utafuata wenyewe sisi tunakwambia. Juu ya nini? Sisi tulishaona avant wewe ukipakala hii mafuta itakuharibisha. Tulishaona avant wewe ukipakala hii mafuta hautaangara. Tulishaona avant wewe ukipakala hii mafuta utaleta mishipa ya vere. Na juu ile mishipa ya vere itoke ni franga ya mingi. Na tukikwambia hautaitika, utakia kutuambia mwe njoo mlinitia mishipa ya vere. Sikukuyanaka na hii mishipa. Manake mafuta yenu njoo linitia hii mishipa. Manake mwe njoo mtanipa tena mafuta ya kunitosha hii mishipa. Juu tukupe mafuta ya kutosha ile mishipa ya vere. Sasa zingine mafuta iko shere kuzidia yenyewe uko nauza. Pourquoi tujitie mkihombo kenye tunajua? Pourquoi tuitike jina ya maison yetu ikwe salir kukitu kenye tunajua? Jibu ni hapana. Njoo maana tunakwambiaka asanti mama, asanti kwa kufika, karibu tena. Mko na mafieri, mulisha shiba franga. Abati. Kuradio nasemaka mzuri, sa mtu anafika hapo anaanza katala kumpa mafuta. Mama, haiko kukatala kukupa mafuta. Ninaogopa kuomba kukitu kenye najua. Juu kama ulikia mu maison cosmétique, hauna mishipa ya vere. Kisha mimi nakupa mafuta na kutia mishipa ya vere. Tusemeshe ukweli. Utakubali kama uliniforce ama utasema mimi napendaka pesa? Kisha juu nikutosha ile mishipa ya vere, utakutana pomade ndakuwa nakupa ni ya $20, $30. Ulinyuzia mafuta ya ngapi ya $10. Kisha mimi nikie kukutrete na ngapi na $30. Nani yako na homba? Juu après 15 jours utakuya mu maison. Ukikuya mu maison na niambia dans 15 jours mishipangu ishakuwa vere abati. Na sikukwaka hivi. Niko obligé nifanye nini? Nikutrete. Tena gratuit. Juu uliaribikia mu maison. Sasa pourquoi niitike kuomba wakati najua kama utaharibika? Ile ndio difference ya maison cosmétique na maison de distribution. Kuko batu wanajifanyaka tunatretaka, me habatretaki bana distribuwaka. Juu sa unaharibika ukirudia yako, hata kubadilishia, hata kuchangia kitu. Hata kwambia, njoo vile tuendelea tuuze na wengine. Manake ule atretaki, ule anauzishaka. Sasa ndio wana tunasemaka ukwe mpole na sisi. Ama ukitaka ukwe na hasira na sisi. Lakini ukweli sisi tunakuambia hatutakupa mafuta yenye tunajua haiendani na ngozi yako. Hautakuya kuuzia mtu mafuta mwenye atuoni, tunakwambiaka hapana. Mais pour le moment, juu tushakuwa na reparateur, tunakwambiaka ni wae ni wa mwekunda. Alipakala choko ndio. Choko yake kwa iko hivi na hivi. Kamata hii reparateur, kamata hii savon, kamata hii vitamini umtumie. Ukituambia andauza tu reparateur bila vitamini, tunakwambia acha. Juu ya nini? Sa unamutumia kule, anapakala bikudone, atarudia tena na eko mbali. Ifo unambebea vyote. Kwa msana kwa na Twitter tunamwambia changa mo na ile balikupatia. Fanya na ile balikupatia. Pale tunakuwa tuko na assurance ya mteja wetu. Ndio kwa maana maison cosmétique uzuri wako heshima kwako, tuko utafauti. Tunakwambia utabeba savon, mafuta. Tukiona kama hii mafuta haiwezi done bila savon, tunakwambia acha mafuta yetu, ukipata za savon ukuye bibebea limoe. Tukiona kama haiko tatizo, tunaweza kukupatia mafuta, tunakwambia ukipata franga ya savon ukuye ibeba. Me tukiona kama hii mafuta bila savon haita done, tunakwambia utabibebea yote limoe. Kama una franga utaacha. Juu ya nini? Jameni, tunajua kama hapa nje kuko batu banalala usiku na mchana juu ya kusema tu vibaya maison cosmétique. Sasa na sisi tukisema tupane service mubaya, na gisi watu wanasema vibaya, pale tunajiharibisha si wenyewe jina. Sasa sisi hatuko tayari kuharibisha jina ya maison cosmétique juu lituletea $10, juu lituletea $20, juu lituletea $30. Kipindi ilikuwa uzuri wako ndio heshima kwako. Kipindi unaletewa na mimi kaka Herbert Bing.
kwa kushirikiana na Maison Cosmétique uzuri wako ndio heshima kwako. Maison Cosmétique uzuri wako heshima kwako inapatikana chini kidogo na Sonas, en face na Kinshop. Kwa Maison uzuri wako ndio heshima kwako. Namba yetu ya simu ni hii 097 97 95 041 097 97 95 041. Kipindi ni uzuri wako ndio heshima kwako. Nawapenda sana.